हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु ऋतुकृत मामा आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ गोटे नुआ ब्लॉग आशा करुच्ची समस्त को आज ब्लॉग भल लगे देखो फ्रेंड्स टाइम 5:30 6टा मुझे रोसई घर को टिफन बनइबी आज संडे तो काली थिला किछि आण तो से भाविली काली पिठा खाई आज किसी अलग किसी बनवा से पियाज धनिया पत्र कंचा लंका काटिक चुन चुन करके पकई देकी से पड्डू खाइबा जदि दोसा खाया इच्छा हो एमती स्टाइल बनातु बढ़िया लगे खाइबा को थरे खाइले पाटिरे छाड़बनी चलते बनइबा गोलई देली लुण पकई भल भाव देखो पड्डू स्टाण्ड गरम हो गलानी से किसी तेल देदेली तेल दे सारापर गोलैक रखिथे आण को से देदेबा आण दे सारापर आम कभर करदे 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत कभर करके छाड़देवे से पूरा सीझीज पियाज जो पड़ी चलते ता सांगरे खाइबापी चटनी बनइबा ये देखो बादाम को मुझे भाजिकी चोपा छड़ाई देती आ सांगरे नहीं मुझे 2टा कंचा लंका 8 ରୁ 10टा ब्लैक पेपर 3 पाखुड़ा रसुण आ कि फ्रेश भुसुंग पत्र आ सांगरे नहीं तेंतुली रस देखो चकुड़ी पानी बतुरे देती तेंतुली रस ताको ग्राइंडिंग करदे होगला आमर चटनी रेडी आ चटनी तो बहुत टेस्टी लगे खाइले देखो एपटे आमर गोटे साइड हो गला आम कौन करवा ना ओल्टे देदेबा ओल्टे कर सारा पर किसी तेल देके आउ थे आम बंद करदे ना बाकी एपटा टे कंचा रही तो दोसा हेल्ले से पूरा फ्लाट हो जल्दी हो जाए टिके टाइम लगे तो घोड़े 2 मिनट छाड़ीदे देखो ये पूरा फाइनाली रेडी हो गलानी देखिपे कि सुंदर देखा पूरा यामी यामी हो गलानी देखो वाओ कि सुंदर देखा एमती जी बन खाइबे वाओ पार्टी बिल्कुल भी छाड़बनी बन खाइबे निश्चित आलो ऋतुनु किए कर देछि तुमको एमती ओ आदि का ओडे एको बंदा ओडा दो गुड्डू एमती के जीवा माछ आनिया को गुड्डू को टिके देखो पगड़ी बांधी लोक बाप धन देखिलानी पूरा पंजाबी पगड़ी सुपर चपली एक सी ये कर ये तार भी मुंडर पगड़ी बांधि तो अंकल को कहूँ मत भी पगड़ी बांधि दियो एबड़ा है जीवा एबड़ा है जीवा गुड्डू पगड़ी बांधा चलची राजस्थान हिंगे कट्टದು ಊರಲ್ಲಿ ತತ್ತಪೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಟ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಬಿಸಿಲು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೇ ಸೂಪರ್ ಸಾನೇ ಸೂಪರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಸಾನೇ ಇನ್ನ ಸೂಪರ್ ಗುದ್ದು ए गुड्डू अनैल हे तुम ये हेके जीव से माछ आने को टोपी पिंधिकी जी 2 जण सरीला पापा को डाकी आण जीवा जे लेट हो माछ सरजिव वाओ सूप एवढा कि माछ आने को जीव सी कहे यार मकलू इब्रू स्मूथ दाना आसना चपली पिंधि आस देखो फ्रेंड्स एबे आमे माने जाऊँ माछ मार्केट को आज संडे तो आज टिके माछ खाइबा को इच्छा होची चलंतु जीवा माछ खाली गोटे चलिया केते रसुण जाउची हाँ पड़ी देखो फ्रेंड्स मैंने गाड़ी सेपटे रखीदेलु तो एपट को ओभर ब्रिज जाऊँ बुलिकी जा बाट अच्छी बहुत बाट बुलिया पड़ो तो से आम गाड़ी रखीदेलु एवं चली चली जाऊँ बापरे कि खरा सीढ़ी चढ़ी चढ़ी गोड़ काटिला मोर आस अच्छा मो झील कौन है पाखु गला बेलू थरुची गुड़ा हाथ आस पड़ झोल ए माछ गुड़ा खाली पाखु पाखु कर ना पाखु पाखु कर
এই ছোট মাছটা ଦେଖିକି ନେଇ ଆସି ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ କେମିତି ଟକର ଟକର କରୁଛି ଚୁନା ମାଛ କିଛି ନାହିଁ କାଇଁ ତେଲାପିଆ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ବଞ୍ଚିଛି ଏଇ ଜଳଙ୍ଗ ଛୋଟ ଜଳଙ୍ଗ ଦେଖିଲ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇ ଚିହ୍ନବ ନା ମାଛ ନେବ କୋଉ ମାଛ ନେବ ଦେଖ କେମିତି ପାଟି ପାଖୁ ପାଖୁ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ନେବେ ହାତ ମାରି କହିଲା କୋଉ ମାଛ ନେବ ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଦେଖିକି ରିତୁଙ୍କ ମନ ପୁରା କି ଖୁସି ହାତ ମାରି ଦେଉଛି ରିତୁନ ଯାଇକି ମାଛରେ ଆମର ମାଛ କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଲଗା ମାଛ ଆଣିଲିନି ରୋହି ଭାକୁର ଥିଲା କାହିଁକିନା ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ହିଁ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଭାବେ ଦେବାକୁ କାହିଁକିନା ଆଇସ୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ତ ସେଇଟା ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଏକରେ କଣ୍ଟା ବି କମ୍ ଅଛି ଦୁଇରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆଣିଲି ସେ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଆସିଲା ମାଛ କିଣୁ କିଣୁ ରିତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି କି ମାମା ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛି କିଣିକି ତ କହୁଛନ୍ତି ମାମା ଦେଖ କେତେ ଜୋର ଗାଡ଼ି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ଖୁସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୁରା ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା ରିତୁ ପୁରା ଖୁସି ଖୁସିରେ କହୁଛି ପାପା ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଚଗଲା ରିତୁନ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସିଆଡ଼ୁ ପଳେଇଲାଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ରିତୁନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ସେ କହୁଛି ହଁ ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ପୁରା ଖୁସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲେ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବନି ଏତେ ସେ ବାବା ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଆସିବ ଯଦି ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦରକାର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦରକାର ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ସହିତ ବି ଭାକୁର ରୋହି ବି ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ରୂପଚାନ୍ଦ ମାଛ ବାପରେ 5 କିଲିଆ ମାଛ ଆଉ ଏପଟେ କେତେ ସାରା ମାଛ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ କିଛି ବାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ କାରଣ ମୋତେ ଜଳଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେନି କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଗଲି ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମାଛ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ରିତୁନ ସେତେବେଳୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ସରିନି ତାର ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିକି ଫଟାଫଟ ଆମେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବା ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଆଜି ଏପଟେ ମାଛ ଅଛି 2-3 ପ୍ରକାର ମାଛ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ 3 ପ୍ରକାର ମାଛ ବାଙ୍ଗଡ଼ା ଜଳଙ୍ଗ ଏପଟେ ଭଜା ହେଉଛି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ କେବଳ ଜଳଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି କେତିକି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଥର ଲେଖା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ କି ରେ ଧନ ଖାଇକି ଆସିଥିଲ ଯେ ହେଠି ପୁଣି ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରିଦେଲା ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୁଡୁ ଆଜି କେତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ହେଲାଣି ଏତେ କାହିଁ ଖାଉଛ ଥଣ୍ଡା ହେବାନି ଥଣ୍ଡା ହେବାନି ଏତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ ବସି ଆଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବ କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଖାଇବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେପଟେ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ରୁମ୍ ସିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି